Halo guys, pagi-pagi sudah main PS aja nih anak-anak nih. Ada si Bayi, si Bungsu, Bandung, si Demes. Ada ini nih, si Bolotot. Kemana? Buat makan siang. Ada perkedel tempe, ada mie goreng, kedel tempe, ada goreng asinnya nih, goreng asin. Aku lagi masak jengkol nih. Ini jengkolnya nih. Wes masih ngebul guys tuh. Tinggal dipindahin ke piring. Mantap guys tuh. Ngebul. Wah mantap ya mah. Matak dak sangu sami jiko. Jengkol.